Le premier qui m'a donné pas envie d'écouter, il y a qui pour le d'écouter avec Mario. Il a dit, il n'y a pas de souci. Good morning, everyone. Welcome to our official press conference of March number 11 of the Total Energies AFCON 2023 Ivory Coast. My name is Ahmed Hussein. I'm the media officer from CAF, and it is Morocco versus Tanzania. With me, I've got the head coach of Morocco, Walid Regragui, and the player is Ghanem Saiz. So I'll allow the photographers 2-3 minutes to take photos before we can start. Okay, please, when we start our official press conference, no photography, please. Thank you. Coach Walid, I know you're looking forward to the match against Tanzania. How important is it to you? السلام عليكم. ما أول حاجة غادي نقول لكم شكرا. يمكن السال بريس ما كانتش هيدا في المغرب دونك جيتو تسندونا دونك ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا على اوتور ديال لي زيفور ديالكم وديال الجمهور ديالنا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتوا دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون ما كانش ماتش ساهل، كان بزاف لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون. غنديروا بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبوا، غندخلوا باش نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون باش نهزوا الثقه من الاول. بالحق سافيت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون نوفيل موتيفاسيون ليهم s'adapter aux conditions تاهما. Mais alhamdoulilah, on est préparé pour ça. D'abord, on a bien travaillé علينا 15 يوم. Je pense que le groupe, ça fait longtemps كيخدم كيستنى غير الماتش يبدا باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Okay, for those who have the translation headsets, number 1 is French, number 2 is English, and number 3 is Arabic. And the player, we just want to hear from you also, how important is this match for you against Tanzania? Salam alaikum. Non, c'est un match très important, comme l'a dit le coach. Le premier match dans un tournoi, il est toujours très très important parce que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Voilà, je pense que ça va être un match tout à fait différent de celui qu'on a pu jouer il y a un mois et demi. Donc voilà, on s'est très bien préparé. On est ensemble maintenant depuis une quinzaine de jours, donc on a hâte que ça commence et de bien débuter cette compétition par une victoire demain, Inch'Allah. Okay, can we take up questions? Your name and the media house in the country. I'll start here. The microphone, please. Bring the microphone here, please.
السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله اننا نحققوا نتائج مزيانه في هذا الكان ونمشيو بعيد. كتعرف ان المنتخب الوطني المغربي هو الرابع على مستوى العالمي، وهذه كل المنتخبات غتكون يعني كتحضر ليه وكتوجد التشكيله المغربيه اللي كتعتبر دابا من عمالقه العالم. واش النظره اللي كنا خدينا على تنزانيا ملي لعبنا معاها باقا هي نفس النظره، ولا يعني قريتوا الفريق الخصم اللي في افريقيا ما بقاش فريق ضعيف وفريق قوي؟ خصنا اشنو غندرسوا في الفريق الاخر؟ وكي قلت يا سي وليد البدايه كتكون هي اللي كتمهد الطريق باش ان شاء الله نمشيو بعيد. احنا لعبنا بعدا في دار السلام في واحد كومبيتيسيون لي كاليفيكاسيون كاس العالم. سيتي اون اوتر ايبروف اون اوتر كومبيتيسيون. هما دابا سي ان ماتش اللي غيتلعب في 90 مينوت مع لا موتيفاسيون اللي عندهم. شافوا تا هما لي ماتش اللي دازو في لو بروميير تور، شافوا دي سوربريز، شافوا الموزمبيق، شافوا لوغندا البارح، شافوا بزاف د الفراقي اللي داروا الضغط، الغانا مع الكاب فير. دونك غتعطي لهم شويه ولا بزاف الثقه. حنا ما كنشوفوش هادشي، حنا كنشوفوا حنا كيفاش خصنا ندخلوا في الماتش مع لي سيرتيتود اللي عندنا، مع لونفي اللي عندنا. من بعد سا ريست ان ماتش دو 90 مينوت. كنساو هاد كاس العالم، قلت لكم كنا الرابع. لي ستاتيو ما كاينينش في لا كوب دافريك ملي كتدخل في هاد لا كومبيتيسيون، مع لونفي مع لا شالور مع بزاف د لي ديتاي. تقدر كلشي تقلب ولا ما عندكش لوميليتي بحال اللي كنقول. خصنا نكونوا امبل، نحترموا هاد الفرقه ديال تنزانيا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين. ولا عندنا هادشي سي لي بون انغريديون باش نربحوا. باغ كونت ولا جينا بحال اللي قلتي جينا الرابع ديال كاس العالم غندخلوا غنربحوا الماتش سهل، واي واحد يسحب له ماتش سهل غتشوفوا مني ماشي شي سهل. دونك فوالا اللي كيامنا هي الرباح ان شاء الله غدا. لا موتيفاسيون كاينه. دونك فوالا عندي الثقه في اللعابه. Let's have here to question for the coach. سي وليد، نتمنى ان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني. وليد، فقط السؤال اللي بغيت نسول هو على الحاله يعني البدنيه للاعبين وبالخصوص مزراوي، وكذلك الحاله الذهنيه اللي عدلي بعد الوفاه نتاع الام ديالو. شكرا. مع ناصر بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي. سا فا بوكو ميو، سا سوي سون بروسيسوس. كنا عارفين احنا الماتش الاول ما غاديش يكون، الماتش الثاني مازال كنشوفوا واش الماتش الثالث. ابخي il est tombé un peu malade، عطلت شويه لا ريكوبيراسيون ديالو. من الحق فوالا احنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله دالي لوان. دونك لي بروميير ماتش كنامنوا بلا ناصر نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد. سي اون استراتيجي ديالي et je prends la responsabilité ديال هادشي. ensuite قلتي لي على عدلي، malheureusement بحال اللي شفتو voilà il a perdu sa maman. C'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne, surtout à l'âge اللي عنده. mais c'est quelqu'un de très fort. خلينا ما تريناش معنا، خلينا مع الوالده ديالو السيمانه. بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو. وبغيت نقول له شكرا باسكو فوالا بور فينير دون سي كونديسيون. بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك، ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك. سا مونتر سون انفي يكون معنا. et je voudrais lui dire en profiter pour lui dire merci. Média officiel, on a des problèmes pour entendre. On n'a pas pu avoir le son. You can use French. He will answer in Arabic. Okay. Okay. I will speak in French, no problem. Coach, bonjour, félicitations pour tout ce que vous faites pour le Maroc. J'ai une préoccupation pour vous. Vous êtes 4e au dernier mondial. Est-ce que pour ce match, dans ce tournoi, même dans son ensemble, est-ce que vous savez que vous êtes beaucoup plus attendu? Moi, c'est Adoumel, je suis journaliste Côte d'Ivoire. Seconde question pour le joueur, est-ce que le fait d'avoir joué déjà en amical contre la Côte d'Ivoire à Abidjan vous a déjà mis dans le pain de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition? Merci.
pression, non. Voilà, on sait quand. Toi, c'est le match de la Côte d'Ivoire. Le match de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, est-ce que ça nous a mis dans le bain? Oui, oui, forcément, parce que c'était un premier gros test face à une grosse nation d'Afrique. Mais voilà, depuis qu'on a réalisé ce parcours en Coupe du Monde, on sait que on est attendu de partout. On a joué contre des équipes sud-américaines après ça ou africaines. Ça a été la même chose. Donc ça nous a permis de nous rendre compte aussi de la situation où on est maintenant. Où voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'il fallait apprendre à gérer. Et le fait d'avoir enchaîné les matchs face à ce genre d'adversaire, ça a été bénéfique pour nous. Donc mais voilà, le plus important, nous, aujourd'hui, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on va faire sur le terrain, avant tout. Parce que voilà, on sait qu'on a des qualités, on a des forces et qu'on peut embêter pas mal d'équipes, mais pour ça, voilà, il faut qu'on reste cohérent dans notre plan de jeu et dans l'état d'esprit qu'on affiche sur le terrain. Okay, let's have the lady. Ah, pour la pression. Question for the coach, okay. Alors la question, c'était la pression. Excusez-moi. C'était d'avoir été 4 puisque vous savez que vous êtes attendu dans ce premier match. Ouais. Oui, on sait qu'on est attendu. Comme l'a dit le capitaine, on l'a su dès l'après-mondial. On est attendu par tout le monde. Quand je le disais, beaucoup parlaient d'arrogance, en disant il est arrogant, il dit que tout le monde les attend, mais c'est la réalité. C'est un nouveau statut, on doit l'assumer. On a appris à grandir avec pendant l'année. On a vu que tous les matchs qu'on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l'adversaire, comme nous on l'avait au mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. Donc voilà, mais le Maroc a toujours été attendu à toutes les CAN auxquelles elle a participé. La réalité, comme vous le dites, c'est que voilà, on n'a pas souvent répondu présent par rapport à cette pression et par rapport à cette attente. Donc aujourd'hui, nouveau challenge. On se doit d'être à la hauteur. On a l'expérience, que ce soit dans le staff, avec le groupe, pour essayer justement de rendre heureux nos supporters et de répondre aux attentes. Mais après, la pression dans le football, chaque entraîneur, chaque joueur là, surtout quand on représente son pays. Donc on va essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. The lady, please pass the microphone to the lady. Your name and organization, please. Bonjour à tous, Oumaima Raphaël, le 360. Monsieur le sélectionneur national, on est certain de l'absence de Noussaïr Mazraoui désormais, mais est-ce qu'il y a d'autres absences à déplorer? Est-ce que tout le monde est apte pour la rencontre face à la Tanzanie? Et puis pour Romain Saïs, vous avez joué beaucoup de CAN auparavant, vous êtes assez expérimenté dans ce tournoi. Quel est le message que vous transmettez aux plus jeunes, surtout ceux qui découvrent la compétition pour la première fois? Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, alors on a déjà l'absence de Nosser qui est sûr à 100%, mais ça on le savait. Après on a des incertitudes sur 2 ou 3 postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent prendre le relais de certains. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous citer le nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. Okay, let me take the gentleman. Please, microphone there. One question. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma 4e Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Donc, dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Donc, non,
mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui ont pas joué de CAN ou qui ont peu joué en Afrique, c'est que voilà, comme je leur ai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc il faut tout de suite se mettre dans le bain que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique, parce que voilà, c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc c'était important pour moi vis-à-vis d'eux qui prennent conscience rapidement de tous ces aspects-là et de se mettre, de se préparer déjà mentalement pour la compétition. C'est pour ça que c'est des choses qu'on a évoquées avant le précédent match en Tanzanie, parce que c'était important aussi pour eux de voir à quoi ils allaient être confrontés. Et voilà, l'Afrique c'est ça, c'est beaucoup d'abnégation sur le terrain, beaucoup de duels. Faut se battre contre l'adversaire, contre les conditions climatiques. Donc il faut être prêt mentalement, faut être à 100%, parce que voilà, même à 90%, ça va pas suffire. Donc, mais je pense que on a la chance d'avoir des jeunes de qualité qui sont très très à l'écoute, qui veulent apprendre et qui apprennent vite. Donc sur ce point-là, je me fais pas de soucis. Ils seront au niveau. السلام عليكم. محمد ابو خصيب لوديس.ma. وليد الركراكي، واش ممكن انك تخلى على الحضور ديالك خلال المباريات الاولى، يعني تلعب باكثر هجوميا خلال المباريات الاولى، خصوصا مع التصريحات ديال المدرب المنتخب التنزاني اللي حاول انه يقلل من قيمه الانجازات التاريخيه اللي حققها المغرب لهذه القاره الافريقيه وماشي غير ليه بوحده، واللي جات متناقضه مع تصريحاته الاولى. كيفاش انت كتشوف هذا الامر؟ فوالا الستيل دو جو ديالنا دابا انا علينا عام ونص يمكن ولا 4 شهور اللي راني هنا. كتعرفوا لو سيستيم دو جو، لو ستيل دو جو اللي عندنا. بحال اللي كنقول في ليكيب ناسيونال ما عندناش بزاف الوقت باش تجرب ولا باش تيستي. كاين في لي كلوب خصهم يبقاو عامين باش يديروا السيستيم كيترينو كل نهار. دونك اون ا دي سيرتيتود في لو ستيل دو جو ديالنا، في لو سيستيم. نقدروا نبدلوا en cours de match, pourquoi pas, ça dépendra du résultat, du scénario, mais on est dans nos certitudes. ومازال ما وصلناش للمستوى ديالنا encore في هذا le style de jeu. À la deuxième question, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me... On m'a rapporté les trajets, on n'a pas le temps. حنا كمدربين ولا كلاعبين نضيعوا الوقت في هادشي. On est concentré à 200% في le match. انا دار غير على الكره اللي غيترى برات كره، كنخلي الجامعه ولا المسؤولين ديالنا يديروا الخدمه ديالهم، مي سي با كيك شوز كي m'intéresse sincèrement. Let's take the gentleman. Salam alaikum Walid. Abdelwarid Antar de l'ANBA TV. Je vais revenir à ce système de jeu. Déjà, est-ce que vous avez eu le temps de travailler et bonifier ce système de jeu, et notamment cette fameuse animation offensive? Et est-ce que vous êtes satisfait de ce stage? Merci. Voilà, on a eu un peu... J'en شوية الوقت بعد باش نخدموا par rapport aux semaines précédentes, parce que d'habitude on a غير 10 ايام في la date FIFA, والوقت ملي كيجيو كتبان لك غير السيمانه. هنا كان عندنا 15 يوم، دونك خدمنا des automatismes, des schémas. بالحق après c'est la réalité, c'est sur le terrain. غنشوفوا واش ils sont capables de l'appliquer au mieux par rapport au scénario, mais je suis confiant de cette animation offensive. ديما كنقولها l'animation offensive حتى واحد ما خصو يتاح في لو بييج ديال سوا ديزون عندنا un problème d'animation offensive. En tout cas بالنسبه لي كالمدرب on a gagné des matchs à 2-0, 3-0. Après بحال اللي قلت des fois 1-0 et ça suffit. Le spectacle bien sûr, là نقدروا نماركيو 5
ونلعبوا واحد الكره اللي جميله. On va essayer, mais ملي شفتو depuis le début de la compétition, il y a eu des matchs très très fermés, très compliqués de voir des animations offensives. Ça joue beaucoup sur le talent individuel. حنا on a des certitudes et le piège اللي ما خصناش نطيحوا هي نخرجوا من les certitudes ديالنا. Bonjour coach, Mehdi Fodé, Sport. On vous souhaite tout d'abord bonne chance. Je suppose qu'il n'y aura pas de surprise concernant le 11 titulaire contre la Tanzanie. Ma question porte plutôt sur les conditions climatiques, la chaleur, l'humidité. Est-ce que ces conditions vont vous pousser à opter pour la rotation pour pouvoir garder les joueurs bien reposés, préserver leur fraîcheur et les garder énergiques pour tous les matchs? Une question pour le capitaine Ranem. 4e CAN d'affilée, de par votre expérience, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça sera la bonne pour le Maroc, qui part quand même favori pour remporter cette édition? En effet, les conditions climatiques, c'est pour ça qu'à l'arrivée, le fait que la Gambie ait annulé le match, ça nous a permis de gagner 2 jours de plus. Et ça nous a surtout permis de jouer le match amical ici, dans les conditions réelles de match. Ce qu'on a pu conclure, c'est qu'en effet, la chaleur et l'humidité, surtout, jouent un rôle primordial. Alors c'est sûr que derrière son écran, ou peut-être de la tribune, on ne s'en rend pas compte, mais pour les joueurs, ça demande beaucoup d'énergie. Donc sur le style de jeu aussi, ça va demander à être très intelligent dans la gestion des temps forts et des temps faibles. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup d'expérience aussi, beaucoup aussi de rotation, de par les changements. L'avantage, c'est qu'on a droit à 5 changements aujourd'hui. Il y a l'évolution du football qui nous le permet. On a un bon banc qui peut nous permettre ou de gagner le match ou de nous permettre de garder le résultat. Donc bien sûr que cette compétition elle va jouer sur la gestion des temps forts, temps faibles et rotation des joueurs. Je pense que l'équipe qui saura le mieux gérer tout cela sera pas loin du sacre, Inch'Allah. Bonjour. Est-ce que ça sera la bonne? J'espère, Inch'Allah, je l'espère vraiment. Comme j'ai toujours dit, quand on commence une compétition, peu importe le niveau, c'est pour gagner des matchs. Donc gagner des matchs, c'est aller au bout. C'est la mentalité qu'on veut adapter, sans bouler les étapes, parce qu'il y a d'abord le fait de sortir des poules. Mais voilà, je pense que on tire tous dans le même sens. On a tous un objectif commun. On a tous envie de faire une grande cadre. On a envie de réaliser de grandes choses pour le Maroc. Parce que voilà, forcément, la Coupe du Monde aussi, ça nous a ouvert l'appétit, encore plus que ce qu'on l'avait auparavant. Donc, on va tout faire pour aller le plus loin possible. Et j'espère qu'on aura une belle surprise, Inch'Allah, à la fin. Mais voilà, comme j'ai toujours dit, quand on commence une compétition, c'est pour gagner. Sinon, on n'a rien à faire sur un terrain de football. Après, voilà, à la fin, il reste qu'une équipe, qu'un gagnant. Donc, c'est à nous de faire en sorte d'être parmi les meilleurs et d'être au rendez-vous quand il faudra l'être. The gentleman at the back, please. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. وليد، ربما كإطار وطني كمدرب عالمي أنكم تابعتوا النتائج ديال المباريات اللي مرت حدود الساعة. لاحظنا بأن المنتخبات الكبيرة تعثرت بتعادلات مخيبة للأمل، مثلا مصر، الجزائر، هزيمة غانا، تعادل الكاميرون. بالتالي واش هذا غادي يخليكم حافز على أنكم تنبهوا المفاجآت ضد المنتخبات المغمورة كتنزانيا؟ لا، اللي مزيان وقلتيها مرة لو كالندريي كيعطيك ان بو دو شانس. حنا لاعبين براتيكمون لي ديرني، دونك شفنا لي ريزولتا. دونك تا هادي غتعاوننا باش نفيقوا تا الدراري ولا يسحب لهم وتا الجمهور ديالنا، ولكن يسحب لهم هاد كوب دافريك غتكون سهله وغتجي غير كاتريام مونديال غتدخل التيران وغتجيبها. ما غاديش تكون سهله وحنا عارفينها وعرفتها انا من الاول. مي اوني موتيفي
عندنا الثقه في راسنا حتى حنا ماشي غتخوفنا هادشي مي كنعرفوا ملي باش تجيب نتيجه في لا كوب دافريك شاك ماتش خصك تكون بحال اللي قال الكابيتان 100%. وهادشي اللي بغينا ان شاء الله غنحترموا هاد الفرقه. قلتها الجروب ما كانش شي فرقه اللي سهله وهاد كومبيتيسيون ما كانش شي فرقه اللي سهله. اي فرقه وراتني عندها بلاصتها في هاد لا كوب دافريك. حنا كنخليوها من الاول. كنهضر مع الدراري والدراري كيهضروا بيناتهم عارفين اللي يفو اتر 100% ان شاء الله باش ما تكونش لا سوربريز ضدنا. Let's have here. Bonjour Walid, Oussama Ben Abdallah, Oussama TV, bonjour Hanem. On a compris, en tout cas moi, que l'équipe type de Walid Regragui reste la même que celle du mondial, pratiquement comme deux gouttes d'eau. Maintenant, est-ce que vous ne croyez pas que la CAN U23 vous a donné des remplaçants de meilleure qualité? Et comment pouvoir toujours motiver et expliquer à ces remplaçants stars dans leur club qu'ils doivent attendre encore beaucoup de temps pour être titulaires? Et pour Hanem, votre absence contre la Sierra Leone nous a préoccupés. Est-ce que vous êtes prêts pour demain? Ou il faut attendre encore le milieu de la compétition pour vous voir? Merci. Alors, bien sûr, on a l'ossature ديال المونديال وشفتوا que يمكن كان 11 ou 12 joueurs اللي كانوا في المونديال اللي ما كاينين. Ça veut dire qu'on a renouvelé aussi l'effectif. Des fois par manque de choix et des fois par certitude. عندنا الدراري بحال اللي قلتي داو كاس افريقيا U23 كيلعبوا في لي كلوب ديالهم كيستاهلوا يكونوا معنا وكيدقوا في الباب. من الحق pour moi اللي غيستاهل غيدخل s'il mérite. Après, il y a aussi l'expérience اللي كتلعب. Bon, ما شفتوش الماتش سيرا ليون. باش تدخل في هاد الفرقه وفي هاد الريتم وفي هاد ليكسبيريونس ديال لا كوب دافريك حتى انا خصني نبروتيجي حتى هما هاد الدراري باسكو تلعب اون كان يو 23 في المغرب ولا تلعب اون كان اون كوت ديفوار سينيور. Il y a encore du travail mais l'avantage اللي عندنا ils ont faim في l'entraînement كيطلعوا لنا الريتم كيسناو وقتهم وانا j'en suis sûr à 100% que اللي غيدخل إما غدا إما في لا كومبيتيسيون غيعطينا لو بلوس. Et en plus عندهم un très bon état d'esprit. هادي اللي مهم. Donc عندنا plus de possibilités في لو بون plus de concurrence. هيدا تا الدراري ديال الكوب دو موند ما كتخليهمش حتى هما يرتاحوا يسحب لهم البلاصه ديالهم elle est certaine et c'est toujours bon pour l'entraîneur هادشي. Voilà. Take question for you. Alors oui, ouais, effectivement, avant la compétition, j'ai eu un petit pépin, mais qui n'était pas très grave. De là, bon, voilà, on a pris le temps nécessaire de pas précipiter les choses, prendre le temps parce que voilà, la compétition, on sait qu'elle est longue. Donc aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens très bien, donc après voilà, c'est le choix du coach, mais voilà, moi je serai là demain, Inch'Allah, et puis voilà, j'espère qu'on va bien débuter cette compétition, mais voilà, comme on l'a vu à la Coupe du Monde, de toute façon, on va avoir besoin de tout le monde tout au long de la compétition. Peut-être encore plus dans cette Coupe d'Afrique. Voilà, avec les conditions climatiques, on voit que c'est difficile, donc c'est important que tout le monde soit prêt à jouer, que ce soit 90, 45, 10, 15 minutes, parce que voilà, tout le monde va avoir sa pierre à l'édifice à porter à l'équipe. Donc c'est très important qu'on soit tous prêts pour commencer la compétition. Okay, let's take the final question to the coach only. Final question. وليد اساتذه اذا وليد بالنسبه للمقابلات الثلاثه غتلعبهم واش كتفكر فيهم ثلاثه في فقره واحده ولا كتفكر في كل مقابله هذه وحده ولو عطيناك ان دير الكلاسمون ديال المقابلات واش كيما كاين غتلعب ضد تنزانيا الكونغو وزامبيا واش تقلب هذيك ولا شنو اللي تقولوا لك تخلي نفس الترتيب ديال المقابلات كيفاش لو ريكلاسمون دي non mais l'importance selon la لا l'importance اللي مهم في السؤال ديالك هي
الفوتبول كنعرفها انا كنمشي ديما ماتش ابخي ماتش. كاينين رياليتي ديال الكره هي ولا بديتي كتفكر ديما بعيد مره ما كتوصلهاش حتى خصنا نشوفوا. دابا انا كنشوف تنزانيا حتى تنزانيا ماتش الاول مع الخمسه اون كونسونطري كو في تنزانيا. الماتش ديال الكونغو غنفكروا ديما خدمنا هيدا مع الكوب دو موند. مور ماتش ملي يسالي الماتش صافي حنا دخلنا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين. من بعد غنشوفوا واش دوزنا ولا دوزنا مع شكون غنطيحوا وحنا غاديين. في الكره هادشي اللي كنعرف لي سيرتيتود سي بيان دون افوار ترو اون افوار سي با بون. وديما كنمشي وكتعرفوني كيف كنت لاعب ولا كنت انترينور عندي ديك لوميليتي ملي كان عندي ان ريسبي كومبلي على هاد الكره. كنعرف هاد الكره ولا ما عطيتش لهاش قيمه كتربيك بزربه. دونك on a le respect aujourd'hui de penser à la Tanzanie à ce match. On s'est préparé دابا 15 يوم على هاد الماتش ومن بعد مور هاد الماتش on va tirer un premier bilan باش نفكروا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين ان شاء الله. ان شاء الله هاد الستيل ان شاء الله يوصلنا le plus loin possible. Okay, thank you so much. And that marks the end of our press conference. Official training session for Morocco is at Stade Auguste Denis Osts and is 5:30 p.m. today. Will be open for the first 15 minutes. Thank you so much. شكرا. merci beaucoup. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.